Ito, madaling araw na umaga na guys. At ako yung alis na. At road trip to Talig na naman tayo guys. At andito na yung pinya ko. Kaya babangon na ako. Ito, higa ako guys. Sopa. Dito ako numigat para maganda. Wala storbo. Diba guys? Guys, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome to my YouTube channel mga kabady. Subscribe nyo na ako. Bell button, all, tsaka like mga kabady. Guys, good morning. Sana pakipalo nyo naman ako sa Facebook page ko. Dong P. Good morning guys, good morning. Let's go. Ayos yung kanyang mga gamit ko guys. Let's go. Road trip to Talig. Guys, si ma'am hapon. Ano na po kami sila? Parang tayo sila ma'am. Pares na. Ito mo dalawa na. Dito mas makinog. Ayan, may thumbnail ako si ma'am. Thank you ma'am. Yes guys, yan na lang paninda natin guys. At ubos na yung pakwa natin. Ayan na oh. Ayan, ayan si ma'am. Yung huling bumili sa atin, napakaganda guys. Ma'am, I love you. Yes guys, ayun o, si ma'am o. Ayan. Ma'am, I love you ma'am. Thank you. Guys, yan na lang pinagbilan natin. Tsaka yan. Ayan guys. 140 ang pinya natin. Ayan, talaga nakaraan tayo guys. Lord, thank you po talaga. Ayan guys, balat natin guys o. Ayan. Isang plastic na puno. Guys, let's go guys, maya uwian time na.